Hola a todos, soy Nora y bienvenidos al Sherlock Holmes theawakened. Como sabéis, os traje los dos juegos anteriores de la saga completos y este es el tercero, que como ha salido el remake nuevo, pues voy a traer por partes. Y sin más, vamos para allá. Tengo ganas de ver... Sherlock tiene pánico al agua, si cae en ella se desmayará. Tengo ganas de ver qué nos espera. Porque claro, obviamente los gráficos son muy diferentes a los dos que he jugado anteriormente, por ejemplo. Obviamente esto será mucho mejor. Capítulo 1. La sombra sobre Londres. Baker Street. Qué raro. Nuestra oficina. Ese será Watson. Se parece bastante. Por el bigotillo lo digo. Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? I ran out of tacks and the matter required immediate attention. Was that my supper? Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? Watson, since you've proven yourself a master of observation, might I ask you to apply your skills to a more pertinent question? Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Vale, para moverme y A para interaccionar con los objetos. Ostras, que lo tiro todo. Vale. Supongo que tengo que leer el periódico, ¿no? Cero de 3. ¿De 3 qué? Aquí algo... Bueno. London Advertiser, 28 de septiembre del 82. Las tensiones entre Inglaterra y Suecia están escalando tras una serie de percances desafortunados durante la reciente visita a Londres de la princesa sueca Hildur. El mayor de los escándalos fue la vergüenza de los cuerpos diplomáticos británicos tras la desaparición inexplicable del guardaespaldas personal de la princesa Hildur. El miembro veterano de su círculo más cercano se aventuró a explorar Londres mientras estaba libre y nunca volvió de su paseo nocturno. Un portavoz de la policía le asegura al The Advertiser que están seguros que lo encontrarán, ya que es un miembro llamativo del pueblo escandinavo. Un hombre así llama la atención, ya sea la de otros hombres en los clubs para caballeros o el de las aves nocturnas que les consuelan. Vale. ¿Algo más? ¿Qué es esto? ¿Un sobre? Another letter from Werner. I never reply, but they keep coming. Vale, 2 de 3. Y... Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. I don't see the Strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the Strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Falta The Strand. Perdonad a mi perro, que seguramente lo habéis escuchado ladrando. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes.
Ok. Pues por aquí, ¿no? Habrá que salir, digo yo. Aunque abre las puertas solo. Genial. No usa las manos para abrir puertas. Hoy estoy viendo. Vístete con algo más olvidado para este tiempo. Abre el libro de casos y desplázate a la pestaña del ropero para colocarte un sombrero. ¿Pero esto qué es? ¿En serio? Uy. Ok, aquí pongo la misión, el libro que tenemos y el advertiser que ya hemos leído. Esto no sé qué es. El mapita. Y mi ropero. Madre mía, tengo un montón de ropas, ¿eh? Uy, perdón. Que me ponga un sombrero. ¿Cuál me pongo? Este mismo. Vale. Y un poco de ropa, ¿qué tal? O sea, voy a salir así. ¿No sería mejor esto, no? Digo yo. ¿Podemos salir? Vale. Mi casa, el 221B de Baker Street. ¿Y dónde está la basura? Aquí veo mucha gente, ¿eh? ¿Puedo correr o algo? Vale. Gracias. ¿Qué es lo que tengo que hacer exactamente? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Tú? No. Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien me lo explica, por favor? Librería de Barnes. Uy. Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Vale, sí, pero ¿qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Es posible que aún pueda encontrarlos en el contenedor. ¿Pero dónde están los contenedores? Mi casa está... Casa solariega de Stenwick. Pues muy bien, pero ¿y los cubos? ¿Ese caballo se ha caído? ¿O está de descanso? Don't look at me. If you want the newspaper, you'll have to get your hands dirty. Sí, pero ¿a dónde, hijo? Pero indícame dónde está el cubo, que no lo sé. No me deja interactuar con ningún cubo de basura. Al menos no que yo haya visto. Y no creo que esté muy lejos de casa. O sea, vamos a ver, si yo he salido por aquí. Me cago en todo. Era aquí, nada más en la puerta. Si es que de verdad... ¿Esto qué es? A cactus spine. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Amazing. Hay algo más por ahí. ¿Este es mi papel? Hola. He visto algo amarillito por aquí. You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Vale, sí, ya sé que puedo correr. Get your copy of the Strand here. A ver, ¿me lo das? Sorry, Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? ¿Soy yo? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Then tell me, did you notice anyone suspicious at my door this morning?
Like the man with your newspaper? Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? Cool, now I can take the day off. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. ¿A dónde? Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. Did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Tienes una pregunta en tu palacio mental. Abre el libro de casos y desplázate al palacio mental. Una vez dentro, fija las medidas, las medias pruebas correctas para responder a las preguntas. Vale, espina de cactus seguramente envenenada. Ah, o sea, esto de aquí. ¿Quién ordenó The Strand? ¿Quién arruinó The Strand? Espina de cactus seguramente envenenada. El libro es de Barnes. ¿Cómo? ¿Quién arruinó? Espina de cactus. Libros. No sé. ¿Esto? O sea, si le doy aquí... Vale, no puedo ya, ¿no? Descartar pista. ¿Pero y ahora qué? Ah, vale, o sea, tenéis uno azul y uno verde. O sea, así, ¿no? Vale, joder, macho. Vale, pues el azul está mal, entonces... Así, ¿no? Vale, es que no lo había pillado. Barnes, el librero local, arruinó el periódico. El señor Barnes está implicado en el plan. El chico de los periódicos dijo que el hombre sospechoso llevaba un montón de libros y que esta mañana el señor Barnes, el librero, le entregó una novela al Dr. Watson. Vale, una espina de cactus para un asesinato, una expresión fuerte. Pues vamos a ver al señor Barnes, ¿no? Barnes, el librero, arruinó el periódico. Me cuesta un poco de pillar al principio esto, ¿eh? Vale. Now, Mr. Holmes, murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows it's part of a game. Puedes fijar pruebas para un rápido acceso a la información de tu libro de acceso. Abre el libro, fija la prueba con una foto de una librería pulsando X. Prueba a encontrar la librería. Si está aquí, lo hemos visto antes. A Barnes, aquí está. ¿Pero eso cómo? O sea, si le doy aquí... ¿Y si la marco qué? Si la fijo, ¿qué pasa? Fija la prueba con la foto de la librería pulsando X. Prueba a encontrar la librería. Bueno, no me hace falta fijarlo porque... Ya sé que está aquí. Lo hemos visto antes. ¿Señor Barnes? How about that vocal fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? Ah, este es el señor... No. ¿Hola? Observar. Bolsas en los ojos. Consecuencia de trabajar demasiado. Vale. Dedos sucios. De tinta. Tinta de periódico. Yo digo sí. ¿Algo más? ¿Hay algo más por aquí que yo pueda ver? ¿Esto qué es? Se apoya mucho en la pierna derecha. Dolor en la pierna izquierda. Y algo más en los zapatos. Aquí. Hay tierra de sucia, ¿no? Tacones. Quiere parecer más alto. Ok. Confirmar perfil. El señor Barnes tiene bolsas en los ojos. Por no dormir y del estrés, ha sido a coger previamente por un ataque. Lleva tacones para parecer más alto o más fuerte. Alguien está amenazando al señor Barnes y puede que ese alguien esté involucrado en una conspiración en mi contra o parece poco probable que alguien así pueda estar involucrado en un asesinato, aunque la tinta de las manos parezca
parezca indica que es el quien ensució el periódico. No obstante, los demás podían ser un peón en un plan mayor sin ser consciente. Tiene la tinta en la mano, o sea, el periódico seguro quiere parecer más alto. Dobló la pierna izquierda, consecuencia de trabajar demasiado. Víctima de chantaje, quizás. Porque lo tienen, no lo sé, amenazado. Vale. Alguien está amenazando al señor Barnes y puede que ese alguien esté involucrado en una conspiración en mi contra. Yo creo que sí, ¿no? Mr. Barnes, a word. ¿Se fue? Oh, for goodness sake. Ha ido corriendo. Señor Barnes. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you coming. Would you care to answer some ¿Qué está questions for haciendo? me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about we reschedule in a month or two? ¿Cómo? Come now, Mr. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. El para sacar las zonas interactivas en el entorno que te rodea. Ok. ¿Hay algún perro? ¿O algún perro? The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Ok. Se asustó y tuvo un sustillo, ¿no? Oh, hay un perrito aquí. So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Quítame esto, por favor. Algo más por aquí. Un cuadro que está movido, ¿no? I could hardly imagine anything more macabre. Sí, es un poco raro, sí. Ok, 2 pistas. Una será esto, supongo. Catálogo de plantas exóticas. En el nombre del catálogo se lee plantas eternas para un amor eterno. Ok. ¿Algo más? Basics of cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. Vale. Ok. ¿Qué más? Por aquí. ¿Más cosas que investigar? The finest view London has to offer. ¿Ah, sí? Supongo que es ironía, ¿no? ¿Este libro? No. ¿Algo más? ¿La planta? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Flores muertas en exposición. Genial, súper bonito. An improvised stand, but it does make the flowers more visible. Vale. Hay algo más que podía examinar por aquí, ¿no? Hola. Ah, no, la puerta no. No me quiero ir todavía. ¿Hay algo por aquí? No parece. ¿Tenemos que hablar con él otra vez? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. No veo nada más que poder mirar. Ok. ¿Por qué está tan raro Barnes? Una verde, una azul y una amarilla. ¿Será por esto? Y verde... ¿Esto?
Nope. Solo he aceptado una. Lance has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Pues no sé. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Ok. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. Ojo. Esas son las mismas. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Sí. Efectivamente. Uy. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell them. ¿Algo más? Ah, está roto. The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Ok. Anything tickle your fancy, Mr. Holmes? Observar. Lleva maquillaje por coquetería o para cubrir el cansancio. Tela de lujo, pero común para ropa de trabajo. Broche de luto, en honor al marido fallecido. Mirada distante. ¿Evita cuando estoy sola o está distraída? Botas limpias. Se ha cambiado el calzado al llegar. Ah. Usa maquillaje para ocultar las mejillas manchadas por las lágrimas. El vestido hecho con una tela cara que no se ha para trabajar. Su calzado no tiene restos de barro. Debe haberse cambiado cuando llegó. Si no intenta ocultar su pesar vistiéndose de forma extravagante, sigue llevando un broche de luto en recuerdo de su difunto esposo. Su mirada siempre perdida en la distancia. Revela un desapego emocional. Se sigue resintiendo una trágica pérdida. Vale. Al ver que recuerda su difunto esposo está intentando pasar página como sugiere el maquillaje y el bonito atuendo que lleva. Quizás sea vestido para atraer la atención a alguien o simplemente porque ha aprendido a quererse a sí misma de nuevo. Joder. Pues no lo sé. Yo creo que aún está con el duelo, ¿no? Vale. My condolences, Mrs. Fleming. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that Ah, was some pues no. time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or another. Proporcionar pista. I'll be off. Uy, espérate. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. Quiero hablar con ella. Proporcionar pista. ¿Proporcionar pista? ¿Esto? Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Vale. What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Ok. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller.
I don't know anything about this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I don't know anything about this, sorry. Are you familiar with Mr. Barnes? Ok. Yes, no, not really. Well, in a way. What on earth does that mean? I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy, so we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached, but since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Vale. Y ahora sí puedo... Vale, me falta el azulito. Este a lo mejor. Ok. Barnes está enamorado de la señorita Fleming. Barnes exhibe un ramo de flores muertas para atraer la atención de la señora Fleming. Florista, espera que ella entre en la tienda y le dé consejos de riego, o puede que sea solamente una señal de su desesperación. Barnes le regaló de forma anónima el cactus que pidió por el catálogo de su mostrador. Una elección cuestionable, pero para Barnes un símbolo de su amor eterno, ya que en el catálogo dice que esos objetos son inmortales. En pocas palabras, el mismo cactus que dejó caer sobre mi casa. Pasemos ahora a la historia completa. Vale. ¿Y qué más? I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Vale. Hola. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Pues abre la puerta. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Uy, va. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? ¿Tanto rollo para I was eso? on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Sé lo que hay que hacer, la verdad es que no es mi campo. Yo creo que Sherlock, mucho de amor, no creo que sepa, pero bueno. I have neither the experience nor the interest in navigating the finer sex and their peculiarities. Do what you will. Oh, right. Yes, of course. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a Madre subscription mía. to every magazine and newspaper in London. So Amazing. you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. El de Strand. Explosión de salitre sacude el puerto. Los guardianes del puerto de Londres se despertaron sobresaltados anoche con fuertes estallidos y un humo rojo que interrumpió el descanso. El barco mercante Mosba arribó al muelle número 3 por la tarde en su ruta hacia Europa.
cuando se sucedieron varias explosiones que conmocionaron a todos. Muelle número 3 no, muelle N3, será el tercero del norte, ¿no? Aún no han comentado el incidente a las autoridades portuarias y se desconoce si había tripulantes a bordo en este momento. Los testigos afirmaron ver una fuga de salitre al río, pero como la zona está restringida a trabajadores y por el público, es posible que pase algún tiempo antes de que tengamos un informe completo de lo ocurrido. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. Okay. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Vale, nos vamos. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No? Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Mansión de Stenwick. Vale, saldrá en el mapa. Casa solariega de Stenwick. Ah, hemos pasado por ahí antes ya, ok. ¿Puedo ir hasta aquí? Not much further now. Casa solariega, por aquí, ¿no? Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Tell me about Kimahir. He's foreign, a Maori, all the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English, never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted.
gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimmer here make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Ok. I'll be here, mentally drafting my complaint. Se ha ido sin robar nada. Pues igual sí que tiene razón el policía y simplemente dice, me voy de aquí, que esto es una mierda. Uep. Nada por aquí. No puedo saltar, ¿no? Claro que no. Soy un inspector, soy un detective. ¿Y vivía ahí, en esa casita de mierda? Huellas. Chewing tobacco. Ok. ¿Y esto por qué no puedo...? No me deja coger esto, no sé qué es. La huella. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Huellas en el jardín de Capitán Stenwick. No veo nada más. Es que tampoco me deja moverme demasiado, ni para arriba ni para abajo. Y eso no me deja investigarlo tampoco. Pues no sé por qué no me deja. El modo de concentración te ayuda a elegir detalles de menor tamaño del mundo que te rodea. Cuando veas un círculo verde ondulado, pulsa el para observar el objeto más de cerca. ¿Ahora me lo dices? Recuerda fijar la prueba relevante. Otras piezas no serán visibles si no lo haces. O sea, aquí... Ah, lo había dicho antes, ¿no? Marca de rodillas. ¿Se está escondiendo? Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. ¿Eso qué es? ¿Cómo? Bueno, esto quítamelo. Anterior siguiente. Oh. Vale. No tengo nada más. Vale. Puedo señalar la pista importante. ¿Cuál es? ¿Dónde está el arrodillamiento? Las huellas no. Huellas no. ¿Esto? Vale, y la fijo, porque esta es importante, ¿no? Ok, ¿a dónde llevan las pistas de Kimihía? ¿Esto? Esto no creo que sea. Ah, pues sí, solo es esta. Vale, aquí. Y tiene que ser azul. No tengo ningún azul, ¿no? No. Hay que seguir investigando. ¿Hay algunas pistas interesantes en el jardín del capitán Stenwick? Ya. Ya lo sé, ya. Ya estoy en ello. Coño. Esto está cerrado. This lock is quite unusual.
it appears that the key should be bent to the right. Vale. ¿Algo por aquí? What? The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Para ahogarle. Vale, aquí donde vivía. Chabola. ¿Se le ahoga eso en la cara? ¿Alguien ha intentado ahogarle? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. ¿Por la cabeza o...? A small navy spyglass. Ok. ¿Algo más? ¿Un trapillo? A scrap of hessian. ¿Algo más? ¿Caja rota? These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Vamos, que ese hombre se ha peleado con alguien, ¿no? Si no... No air coming through it. No air coming through it. Huesito. Mutton chops. The remains of a meal. The ashes are long since cold. ¿Esto qué es? A heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Un narcótico. Is this a tanifar, a Maori water spirit, or something else? Either way, it's giving me chills. Clothes made of hessian. Is Stenwick really so miserly? Parece que sí. Ah, solo se puede fijar una pista a la vez. Vaya por Dios. No, esto no creo que sea. Uy. Ah, vale, sí es como se queda fijada. Vale, vale. O sea, eso está fijado ahí. Ok. Vale, uy, perdón. ¿Esto qué es? ¿Una flautita? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Vale. Ahí veo algo. Vale. No air coming through it. Me lío con tantos botones, ¿eh? Aquí ya hemos revisado todo, ¿no? O eso parece. ¿Podemos entrar a la mansión? Nope. Ahí hay otra.
Tiquití. Vale. Se peleó con alguien y se cayó de cara. Después de estar ahí. ¿No? Porque... Pero no puedo hacer nada más, ¿no? No. Vale, ¿y después qué? ¿Qué más? No veo nada más. ¿Puedo hablar con este hombre? A ver. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Un poquito, sí. Are you joking? Why would I know this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. I thought you were meant to be intelligent. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. I thought you were meant to be intelligent. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest. But I'm sure it was enormous. Sí. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Ahora le tengo que preguntar algo más. ¿Esto? Has Kimahir ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. El cliente este nunca ha visto su criado con él. Parece que pertenece a otra persona. Sí, ok. ¿Qué más quieres que haga ahora? ¿Esto? Nope. El catalejo. Y... Voy probando porque no tengo ni idea. Tampoco. Nope. Todavía no puedo resolver esto. Vale. Ok. Ahora podemos ver qué pasó, supuestamente. Ok. Y después. Y ya está. Vale, o sea, aquí había un tío con un catalejo, ¿no? Arrodillado fumando tabaco. Vale. Por aquí dentro. Uy. Look at this. Perdón. Marcas paralelas de ruedas. Could have left these tracks. They seem fresh.
Vale, aquí. Siguiente. Claro, se cayó. Y se me dio la cabeza ahí. ¡Pum! ¿Qué cojones? Eso me estaba comiendo tranquilamente. ¿Y dónde está? Ah. Alguien le metió la bolita. O sea, alguien le metió la bolita. Y entonces luego después él, estando aquí comiendo, pues se comió el narcótico, porque seguramente no tiene ni puta idea de lo que es un opioide, ni nada de nada. Entonces venimos aquí. Cuando está dormido, el desconocido se lo llevó. Pero se tropezó con la caja. Ok. ¿Y qué más? Porque las ruedas estas... Porque no hay nada más que podemos investigar, ¿no? Aquí hay más cosas. Usada con frecuencia. La hierba no crece aquí. Marcas paralelas, ¿vale? ¿Y esto? Un montón de troncos caídos. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Los niños de la chabola se han hecho con un desastre, como si alguien los hubiera tirado. Parecía cerca de la chabola de Kimihía, perdón. Una carretilla de jardín se solía mantener resguardada de la lluvia. Sí, y ya no está. Ok. ¿Y dónde está el...? ¿Dónde está el...? Aquí está la marquita. Tiki. Este hombre llevaba la carretilla, ¿vale? Fue el otro, el que se lo ha llevado. Que se lo llevó. Se lo llevó en la de esto y se le fue por la puerta, obviamente, ¿no? Yo digo yo que se iría por la puerta, ¿no? Ha desaparecido. Uy, perdón. Forma un poco como doblada a la izquierda. Vale, entonces tenemos el último... ¿Dónde está el último? El de la puerta, supongo. Ahí está. Que alguien se ha llevado la llave, claro. Ahí está. Pues este es... Bueno, ¿quién se lo ha llevado? Se ha llevado... ¿Qué pasa? ¿Hay un error? ¿Dónde? En la segunda. Aquí. ¿Qué pasa? Ah, hay que elegir las que son las buenas, ¿no? Supongo que sí, hay que seleccionar las buenas. Y ahora sí está bien, ¿no? Vale. Ahora lo he pillado. The man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Sí. Kimihia inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimihia had the key in his shack. Ok. Remarkable. It makes total sense. ¿Verdad que sí? Ahora ya he pillado cómo iba. Tienes que seleccionar la escena que concuerda con lo que ha pasado. No que son tres escenas diferentes una tras la otra, no, sino que tienes que elegir la buena. You'd
best have found something by now, gentlemen. Sí. I fear that someone may have spied upon Kimahir. Likely the owner of the spyglass I found earlier. It appears they were watching for some time, as there was an impressive amount of chewing tobacco on the ground. And your point? You said that you checked the shack earlier. Did you notice the cart tracks near it? Now, one ought to expect a servant to make regular use of such a thing. Indeed, I would have overlooked the detail were it not for the cart's absence. If, as you say, Kimahir never leaves your estate, then where did it go? I expect answers from you, Mr. Holmes, not questions. I found the residue of narcotics in Kimahir's brazier. There are several explanations, perhaps your servant's recreational interest, or an attempt at poisoning. Cut to the chase, Mr. Holmes. I won't keep you in suspense any longer, Captain. Kimahir was abducted by the owner of the spyglass. When your servant fell asleep, he slipped a narcotic into Kimahir's brazier to make him sleep even more soundly. In order to carry a man as large as Kimahir, the intruder stole the cart and rolled him right out of your garden. Now, hold on. All this simply to tell me what I already know. Why haven't you found him yet? I only arrived a moment ago. It is, frankly, incredible that I have already deduced so much. Every second you dawdle here, waiting for me to stroke your Qué majo este ego, is hombre. another second wasted. I'm not interested in the how, the why, or the who. I am only interested in recovering my investment. Spare me the claptrap, boy, and go and fetch my servant. No voy a decir nada. The point is, Captain, we're telling you this for a reason. The intruder fled through the garden door, and we need a key to follow his trail. Well, then you should have led with that. Here you go. I hope you'll return soon with good news. And in the meantime, please teach your companion the art of brevity. Que me guste, señor. Bueno, creo que voy a dejar esta parte por aquí. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un like, comentar y compartir, que se agradece. Suscribiros al canal para más contenido. Y seguirme en mis redes sociales, que os dejo siempre al principio del vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.